Katyusha. Good morning. So, punta pala kami ngayon sa Bucharest. Bisitahin namin yung sister-in-law ko. And ayan yung mga bata. Oras dito, alas 8:48 ng umaga. Sama din yung mga binan ko. Pero si mama parang magpaiwan siya mamaya. Kami lang 5 ang uuwi dito sa bahay. Mama, look, masinamik otot. Alas 9:42 na dito ng umaga. Nandito na kami sa city. Naghanap kami ng kapartingan sa sasakyan. Hindi kasi kami magdala ng sasakyan doon. Mag-train lang kami. Daming bit-bit. Nagdala din kasi si mama ng ulam. Hindi masyadong malamig today. Sobrang ganda yung weather. Yung train namin, alas 10:30. Yung ticket namin. Si Katyusha, libre yung sa kanya. Bale, pag estudyante dito, like ni Katyusha, libre lang yung pamasahe. Pungko di. Nandito na yung train. Ando calpetata. Strano è. Hai dito te. Quella da locomotiva. Alas 10:27 na dito. Dito na kami sa train. Sila si mama dun sa likod. Actually, hindi yan upuan nila pero walang masyadong pasahero ngayon. So kaya okay lang yan. Kain. Buzao to Bucharest. Malapit lang naman guys. And yung kagandahan is hindi na kami mag-transfer pa ng ibang train. Buzao to Bucharest. Direct na ba? Bali, Buzao to Bucharest mga 2 hours. Edi, laki papo. Yung lari po sa Gabi. Oh, let's see Gabi. I'll give to Gabi toy. Da, give to Gabi toy. You give T-Rex? Da. Amanda, you say Peekaboo. To laugh Gabi. No. So ayan guys, nandito na kami sa Bucharest. Oh no. Kaya tayo. Adesso va giù, tacco lì. Lancet. My love, the door, I'm scared. Hai David. Dito la daddy. The door, my love, ha? Hai. 1, 2, 3, sì, hai, fuggi. Dute. My love, mama din. Nandito na kami. Hindi malamig dito guys.
2:43 na dito. Punta na kami sa aking sister-in-law. Mag-bulk lang kami. So, bali dalawang bulk yung kukunin namin. Una sila si mama tsaka si papa, si Katyusha. Da! Kami naman yung next. India. Tuti. Nandito na kami sa labas. Naghintay pala yung biyanan ko sa labas. I keep eating. Heidi. Sabi ko na sabay na kaming pumasok sa bahay nila para nakita talaga namin yung reaksyon ng dalawang bata ba. Yeah. Let's see. Excited. Excited na guys. Alauna, 17 na dito. What is that? Who opened it? One. Need to wash hand first ha. Astap ta idi. Mana ha? Spalat. Spalat mana? Dito na. Mama napiot na. Ito na. Katyusha. Okay. Я Катюша, Джан. Sobrang excited. Hi. Достаточно ладно. You can see also there. Check from us. Betul, mami. Kami guys, cash lang yung ibigay namin kasi nga hindi kami nakapagbili ng regalo. Dahil tita Lapibi siya. Ah, siya. No, tot. Ah, siya. Ah, siya. Kisto, tita mami. Yes. Hai, uitați-vă la mine. Hai. 1 month na pala yung baby today. Siya mami. Mami. Așa. Păi, Uite la tati, uite la mami, uite așa. Ai crescut și el. Așa, mă. Foarte mult. Soara? Dascălul este de la Dan. Dan. Așa face. Mai asculat. Baby, uite, Gabi. Ako askulat. Ia uite. Hai, faceți acolo. Faceți un selfie. Acolo. Pa. Kiss tita. Kiss. Pa. Îmi dați mie Trimis ceva prin mamaia. Ai grijă. Unde să papuci? Tunat. Văzut eu? Eu și a văzut ea. Mama. Mami, what's your name, baby? Mai vrei și tu un bebe, nu? Mami. Pa! Mai vin cu voi, mă? Love you all.